Teacher Howdy, você tá parecendo aquele personagem do Pica-Pau. Pica-Pau? Yes! Esse daí. Ah, Woody Woodpecker. O picador de madeira. Oh yes, I think I need to shave off. Yes, I'll shave off. And like this. No mustache. Okay. And now that I shaved off. Nossa, Teacher Howdy, você tá parecendo antes e depois daquele personagem do Pica-Pau. Then and now, before and after. What do you think? Am I better now or before?